Untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Hannan Al-Mannan Wassalatu wassalam ala Sayyidil Anam نور الإيمان الذي بنوره يزداد الإيمان في قلب كل مؤمن بنور الإيمان سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس ويجعله معمورا بنور الإيمان ويجعل كل واحد منا ومنكم في خليله وزوجه وأهله حبان وينور لنا ولكم القلوب بنور الإيمان ويبارك لكم في واليكم عبد القادر باركوان ويصلحكم ويصلحكم على يديه ويجعلكم مصلحين صالحين ببركة سيدنا ومولانا محمد سيد الأكوان إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha selalu memberikan nikmat kepada umatnya. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau adalah cahaya iman. Sebab dengan beliau kita memenuhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga karena menyebut nama beliau, karena cahaya dari Nabi Muhammad SAW membuat hati kita penuh terang benderang dengan keimanan kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perkumpulan kita sekarang ini diberikan keberkahan, diberikan semua hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas pemimpin kita, yaitu Sayyid Abdul Qadir Barakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemimpinannya menjadi maslahat Kota Dompu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan di dalam beliau memegang amanah di dalam memimpin Kota Dompu, dan semoga Kota Dompu ini menjadi aman, tentram, damai dan penuh berkah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنما يزداد نور الإيمان في قلوب أهل الإيمان على قدر اتصالهم بشرع النبي وسنة النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى قدر المحبة والتعلق والاتباع يزداد نور الإيمان في قلوب أهل الإيمان. Sesungguhnya kadar keimanan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya hati akan tergantung kepada berapa kadar kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tergantung berapa kadar hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin ketat, semakin erat ikatan kita kepada Nabi, semakin kuat sambungan kita, hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin kuat, semakin terang cahaya kita dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW akan dipenuhi rasa iman dengan terang benderang. وإنما كان الصحابة أكثر إيمان على سائر أهل الإيمان
لأن استقرت في قلوبهم محبة سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختلطت محبته في لحمهم ودمهم، فصار كل واحد همه الاقتداء بالنبي محمد. مثله الأعلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، همته اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس همته غدا ماذا سيأكل في مكان سربا أو مكان سيان، لا، من كان همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. لا، من الليل كذو عازم على الغد، ماذا بيحجي في نفسه من سنة النبي محمد؟ ماذا بيتبع النبي محمد في أي سنة؟ فتعلقت قلوبهم بالنبي محمد، فازداد نور الإيمان في قلوب أهل الإيمان. Maka dengan semakin kuat kadar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, semakin banyak kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin bercahaya hati kita, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu anhu, mereka lah orang-orang di kaumnya, kelompok orang-orang yang paling kuat yang beriman kepada Rasulullah. Tidak ada kaum, tidak ada orang yang lebih kuat keimanannya kecuali kaumnya, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaannya, karena bersambungnya, karena ta'alluqnya, ikatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab dia kuat cinta kepada Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan keimanannya kepada Nabi Muhammad, sehingga apapun pekerjaannya, apapun pikirannya, apapun langkahnya, semuanya kepada kembali Nabi Muhammad SAW, mengikuti cara sempurna kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah para kaum, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu memikirkan bagaimana cara mengikuti Nabi dengan sempurna, bagaimana cara mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW di setiap harinya. Bukanlah kaum, bukanlah suatu kelompok, bukannya manusia yang hanya memikirkan apa isi perutnya, bukannya hanya kelompok yang memikirkan apa yang untuk dimakannya. Maka apabila seseorang hanya memikirkan apa isi perutnya, maka nilai orang tersebut sama seperti yang keluar dari isi perutnya orang tersebut. كان هناك خادم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال له ثوبان، دخل ذات مرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، ما لي أراك شاحب اللون مصفر اللون، أبيك مرض؟ قال: يا رسول الله ما بي مرض، لكنني إذا مضى يوم أو أيام لم أرك فيها يا رسول الله لم يطب لي طعام ولا منام، لا تغمض عيني بالمنام شوقا لرؤيتك يا رسول الله. فلما فكرت قلت: هذا إذا كان في الدنيا فكيف في يوم القيامة؟ إن لم أدخل الجنة لم أرك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت في أعلى الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين، وكنت دونك في ذلك المقام. فقال النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: يا ثوبان، المرء مع من أحب. فتهلل وجه ثوبان كأن لم يكن به مرض وكأن لم يكن به تعب، لأن محبة النبي قد اعتجلت في قلبه وفي لحمه وفي دمه، ففرح بذلك فرحا كثيرا وتهلل وجهه واستبشر استبشارا كبيرا. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang sahabat beliau yang bernama Thauban.
Sayyidina Thauban wajahnya menguning, pucat, lemas. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah SAW, "Ya Thauban, apakah yang terjadi denganmu? Apakah engkau sakit? Apakah engkau lemas? Apa yang membuat hidupmu dan badanmu seperti ini?" Lalu Sayyidina Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, apabila aku tidak bertemu denganmu, apabila aku tidak melihatmu beberapa hari saja, beberapa saat saja, aku tidak merasa nyaman di dalam hidupku, tidak nyenyak di dalam tidurku, tidak nyaman di dalam makanku." Lalu beliau juga berkata, "Ini di dunia wahai Nabi Allah, keadaanku seperti ini. Lalu bagaimana kelak kira-kira di surga? Maka pastinya engkau ya Nabi Allah akan berada di firdausnya Allah yang paling tinggi. Sedangkan aku, sekiranya pun aku masuk surganya Allah, namun pasti beda derajatku denganmu. Engkau berada di dalam urutan yang tertinggi, sedangkan aku jauh. Maka bagaimana waktuku di saat tersebut tidak bertemu denganmu wahai Nabi Allah?" Lalu Rasulullah SAW memberinya kabar gembira, "Ya Thauban, wahai Thauban, ketahuilah, maka kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai." Maka seketika itu wajahnya Sayyidina Thauban langsung berubah menjadi segar bugar, tubuhnya yang awalnya lemas menjadi kuat, menjadi kokoh. Mendengar kabar gembira tersebut, lalu disampaikanlahnya kabar gembira tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya pun ikut bergembira mendengar kabar dari Nabi tersebut. فخرج ثوبان من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما لقيه من أصحاب النبي محمد بشره بما سمع من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففرح كل من بشره، وفرح الصحابة كلهم في ذلك اليوم، وتهللت وجوههم فرحا وسرورا، حتى اتخذوا ذلك اليوم الذي سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث يوم عيد لهم، لأن الإنسان بالمحبة يبلغ أعلى درجات الإيمان، بالمحبة يثبت الإيمان، فلا إيمان لمن لا محبة له، ولا يدخل نور الإيمان في قلوب أهل الإيمان إلا من طريق المحبة. Maka setelah itu Sayyidina Thauban menyebarluaskan berita tersebut. Setiap ia bertemu kepada sahabat Nabi yang lainnya, diberitahunya kabar gembira tersebut. Maka sahabat Nabi pun yang lain ikut bergembira. Bahkan hampir semua dari mereka menjadikan hari tersebut sebagaimana hari raya mereka. Karena hari raya yang sebenarnya adalah bertambahnya iman, bertambahnya kecintaan. Maka bagi siapa saja yang tidak ada kecintaan di dalam hatinya, maka tidak ada iman di dalam hatinya. Maka tidak sah suatu iman, maka tidak sempurna imannya seseorang apabila tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Wa ahlul iman hum alladhina تنشرح قلوبهم وتنفسح صدورهم بكثرة الصلاة على سيد أهل الإيمان الذي بنوره يزداد الإيمان في قلوب أهل الإيمان. وأما من يضيق قلبه من كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك لأنه لم يستقر في قلبه نور الإيمان، وإن حفظ القرآن فلا زال نور الإيمان لم يستقر في قلبه، لا يستقر إلا في القلب باتباع النبي محمد سيد أهل الإيمان، بالإكثار من الصلاة عليه وبنهجه وانتهاج منهجه
وإحياء سنة سيد أهل الإيمان محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Seseorang yang telah kuat imannya kepada Nabi, seseorang yang telah kuat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kecintaannya tersebut maka ia akan sering-sering menyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepada Nabi, bersalawat dan salam dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menyebut namanya adalah salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak kepada salawat kepada Rasulullah, khususnya di malam-malam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti segala semua perintahnya, mengikuti segala yang ia telah tempuh, merupakan tanda daripada seseorang yang ahlul iman. Walaupun seseorang yang hafal Al-Quran merasa tidak senang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa sumpah mendengar selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan seseorang tersebut belum sempurna keimanannya. Artinya apabila seseorang senang berselawat, senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya orang tersebut penuh kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان أحد من يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرض وسقط في الحمام فتورمت رجله، وكان طول الليل يتألم ونسي ورده من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في تلك الليلة رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ولدي ما لي اشتقت إلى صلاتك، ما لصلاتك علي قد انقطعت. فنظر فقلت: يا رسول الله إني أتألم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع الألم فقال: فانتبهت فإذا رجلي قد ذهب منها الورم وذهب عني الألم بنظرة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصلح الظاهر وتصلح الباطن. Suatu hari seorang pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang senang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjatuh di kamar mandinya dan menyebabkan kakinya menjadi bengkak dan sakit. Orang yang biasanya bersalawat kepada Rasulullah tersebut beberapa hari tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasakan tidur yang tidak nyenyak karena sebab kakinya yang terjatuh di kamar mandi tersebut mengalami rasa sakit di setiap malamnya. Suatu malam ia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan: "Wahai anakku, mengapa engkau tidak lagi berkirim salawat kepadaku? Lama sudah engkau tidak menyebut nama-namaku, mengirimkan salawat kepadaku." Lalu orang tersebut mengatakan: "Ya Rasulullah, aku mengalami sakit. Aku mengalami jatuh di kamar mandi menyebabkan kakiku menjadi bengkak dan setiap malam aku merasakan kesakitan. Dengan sebab itu aku lama tidak bersalawat kepadamu ya Nabi Allah." Lalu seketika Rasulullah melihat kaki orang tersebut yang sedang sakit, tempat di mana ia merasa sakit. Seketika waktu itu pun ia terbangun dari tidurnya, hilang langsung rasa sakit yang selama itu ia rasakan. Hilang langsung bengkak yang ia rasakan, seperti sembuh sebagaimana kalanya. وإنما كانت بلد إندونيسيا من أعظم بلاد الدنيا وأكثرها مسلمين عندما استقر فيها نور الإيمان على يد الأولياء الذين جاءوا من بلد حضرموت ونشروا دين الإسلام وأحيوا في القلوب الإيمان. فتباركت هذه البلاد
واستقر فيها من ذرية سيد الأكوان قوم كثير لما كانوا متمسكين بدينهم اشتعلت فيهم قلوب نور الإيمان. فإذا بقت إندونيسيا متمسكة بدين نبيها محمد، معتزين بشرع نبيها محمد، تعيش إندونيسيا في أمان وفي اطمئنان، وخصوصا ما فيها من كثرة الصلوات ومجالس الصلوات على سيد الأكوان. وقد رأى بعض الصالحين الأخيار في أول ما بدأ فيروس كورونا سمبلس كوفي، رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما الخلاص من هذه البلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلاصكم من هذه البلية الإكثار من الصلاة عليه. هذا هو الفاكسين، هذا هو التطعيم، هذا هو الأمان لأهل الإيمان، هذا هو الأمان والدواء لجميع البلاء ولجميع المرض ولجميع الأدواء. Karena masyarakat Indonesia, karena penduduk Indonesia penuh keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nur di dalam hatinya, cahaya di dalam hatinya begitu kuat ketika melangkah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarluaskan Islam, ulama-ulama, para aulia, wali-wali dari Hadramut, dan mereka cinta dan mengikuti para aulia-aulia tersebut, zuriyah Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW, dan selalu berselawat. Kita lihat di mana-mana Indonesia selalu membaca maulid, sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menyebabkan keamanan pada bangsa kita Indonesia. Itulah yang menyebabkan jauhnya bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkannya ketenangan pada masyarakat. Suatu ketika pada awal turunnya COVID-19, salah seorang salihin bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dan orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa solusi dari COVID-19? Apa solusi dari virus yang datang ke Indonesia ini dan bahkan ke dunia?" Maka Rasulullah menjawab dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah hakikat vaksin yang sebenarnya, obat yang sebenarnya, membantu kita dari semua kesembuhan penyakit apapun, virus apapun, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نشر الأولياء التسعة في بلد إندونيسيا الإسلام، وازدان الإيمان في بلد إندونيسيا، وحل فيها الأمن والإيمان والاطمئنان. من هنا صارت إندونيسيا نور الإسلام، لأن نور الإيمان قد استقر فيها. فلهذا قالوا هناك نشروا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ونشروا الأمان ونشروا دين الإسلام. فلهذا قالوا هناك مصطلح جديد يقال له نوسنترا. ليس المعنى أن هناك إسلام خاص بإندونيسيا أو إسلام خاص في اليمن أو إسلام خاص في مكة، لا، هذه مفاهيم خاطئة. معنى نوسنترا التمسك بعقيدة وقيم وأخلاق ومبادئ الأولياء العلماء الصالحون الذين أدخلوا الإسلام إلى إندونيسيا. من فهم هذا المعنى في نوسنترا فقد أصاب، ومن لم يفهم هذا المعنى
faqad akhta wa khab. Ketika para wali-wali Allah datang ke negeri kita Indonesia, para wali songo ulama yang 9 terkenal menyebarkan luas Islam ke Indonesia. Mereka yang datang dari negeri Yaman, dari negeri Hadramut, yang kakek-kakek mereka berasal mula dari Hadramut dan bersambung nasab beliau ke Rasulullah SAW. Dan para masyarakat Indonesia menerima dakwah beliau, menerima ajakan dan ajaran beliau, dan mengikuti daripada ajaran-ajaran beliau, dan selalu berpegang teguh sampai sekarang dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Artinya Islam Nusantara bukan berarti Islam penganut hanya di Indonesia saja. Bukan berarti Islam Nusantara artinya Islam penganut ajaran yang di Mekah saja. Bukan aslinya Islam Nusantara ulama ataupun penganut Islam yang dari negeri manapun. Arti dari Islam Nusantara mengikuti daripada jejak-jejak para wali songo, para ulama-ulama yang memasuki dakwah Islam ke Indonesia, yang bersambung sanadnya dan nasabnya kepada Rasulullah, yang sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memahami Islam Nusantara selain daripada definisi yang telah disebutkan tadi, maka dia telah salah menyebutkan definisi daripada pengertian Islam Nusantara. ادخل الإسلام في إندونيسيا بنشر المحبة بالأخلاق الحسنة، ولم تقطر قطرة دم واحدة في دخول الإسلام في إندونيسيا، لكنه عندما تجسدت في أولئك أولياء أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواجا عندما رأوا أخلاق النبي محمد في أمة النبي محمد من العلماء العاملين. Ketika para wali 9 wali songo memasukkan Islam ke Indonesia dengan ajaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan penyayang kepada masyarakat Indonesia, tidak satu pun setetes pun darah yang tertumpah ketika menyebarkan Islam di Indonesia, tanpa kekerasan, tanpa menyebabkan nyawa hilang, tanpa menyakiti seseorang. Namun mereka dengan dakwah kakek mereka, dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tersebut akhirnya menerima dengan masuk Islam berbondong-bondong. ولو سألنا أنفسنا لماذا اليوم ينقص عدد المسلمين، وكان في الزمن الماضي يزداد كل شهر بل كل يوم عدد المسلمين، لأننا قد بعدنا اليوم عن سنة النبي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ننظر في بلاد الإسلام للإسلام ولا ننظر للمسلمين، لأنهم لم يتصفوا بأخلاق النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. فلو تحلت أمة النبي محمد بأخلاق النبي محمد لدخل الناس كلهم في دين الله أفواجا. Ketika kita memperhatikan zaman sekarang, jumlah persentase muslimin yang ada di Indonesia semakin berkurang. Semakin tahun semakin berkurang, semakin bulan semakin berkurang jumlah kita muslimin. Sedangkan dulu jumlah muslimin terus bertambah. Setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap harinya para umat muslimin, para masyarakat di Indonesia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Namun sekarang terus berkurang jumlahnya dengan jumlah penduduk semakin bertambah. Apa sebab demikian? Apa masalahnya saudara-saudara kita berkurang dari kelompok kita? Karena mereka semakin jauh dari akhlaknya Nabi, semakin jauh dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
semakin jauh daripada moral-moral dan etikanya Nabi. Oleh sebab itu, apabila setiap muslim berakhlak, memuliakan dirinya dengan sopan santun, memuliakan, menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, maka para kufar, para non-muslimin dengan melihat akhlak Nabi, mereka akan berbondong-bondong akan masuk Islam karena melihat cahaya mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع بعض أصحابه فجاءه أعرابي بدوي لا يعرف الأدب وخاطبه بقلة الأدب فقال يا محمد، ولم يقل يا سيدي ولا يا حبيبي، يا محمد حملني جملي من مال الله فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. وكررها ثلاثا بعد أن جذب رداء النبي محمد الذي ملفوف على عنقه حتى جرح عنق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاشتد حمرته. فالتفت إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا، صدقت، ليس بمالي ولا بمال أبي، إنما الله معطي وأنا قاسم، لكنك عليك الحد والجود لأنك قد جرحتني. فقال ولا جود علي. فقال لماذا؟ فقال لأنك رسول الرحمة تكافئ على السيئة بالحسنة. فتبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحسن ظن ذلك الأعرابي به وأنه لن يفعل به كما فعل به. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لعمر حمله على جمله، فحمل له حمل جمل من التمر وحمل جمل من البر. Suatu hari seorang Arabi, seorang Badui, orang pegunungan, Arab kampungan, mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesombongan, tidak punya sopan santun, memanggil Rasulullah tanpa kalimat-kalimat yang mulia, bahkan menyebutnya langsung nama nabinya. Ya Muhammad, berikanlah aku makanan, penuhkanlah untaku dengan makanan-makanan. Yang sebelumnya orang tersebut sebelum memanggil Nabi menarik ridha Nabi Muhammad SAW sampai bagian tubuh Nabi menjadi tergores sehingga menyebabkan luka di leher Nabi Muhammad SAW. Memanggil Nabi dengan namanya biasa saja Muhammad, dengan kasar akhlaknya, menyakiti Nabi Muhammad SAW dan meminta untuk dipenuhkan untanya dengan makanan. Dia mengatakan, aku orang yang tidak punya, aku orang yang tidak memiliki harta, maka berilah aku makanan, penuhilah untaku dengan makanan-makanan. Nabi Muhammad menjawab, tidak, karena Allah lah yang maha pemberi, maka aku hanya manusia sebagai perantara untuk memberikan. Karena engkau telah membuat leherku tergores, membuat leherku terluka, maka untukmu, bagimu adalah hudud, maka wajib dikisas, darah harus keluar darah, maka engkau harus kubalas. Dengan tenangnya orang Arab tersebut menjawab, tidak mungkin engkau membalasku. Kenapa bisa demikian? Katanya Nabi Muhammad, karena engkau Nabi yang mulia, berakhlak yang mulia. Tidak mungkin seorang yang mulia akan membahas kejahatan dengan kejahatan. Pastinya engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Perkataan yang polos tadi membuat Rasulullah tersenyum, tidak membalasnya dengan kejahatan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, penuhilah unta orang ini dengan makanan, semua kebutuhannya berikanlah biji-bijian, berikanlah kurma, berikanlah makanan-makanan yang ia butuhkan. قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أحسنت لمن أساء إليك وعفوت عمن ظلمك وأعطيت من حرمك تحولت تلك العداوات إلى محبة وتحولت إلى صداقة. Disebutkan di ayat Al-Quran Al-Karim, balaslah kejahatan dengan kebaikan, karena membalas kejahatan dengan kebaikan akan bertambah baik, akan berdampak menjadi kebaikan. Karena seseorang yang membalas kejahatan, yang ia disakiti, yang ia diganggu, ia dicaci, dibalasnya dengan kebaikan, dibalasnya dengan membagi. Justru mereka memberikan harta, memberikan makanan kepada orang tersebut, maka nantinya dia akan berbalik cinta kepada kita, akan berbalik menjadi sayang kepada kita. Yang awalnya mereka membenci, yang awalnya mereka mencaci, karena kita baiki, mereka akan berubah menjadi cinta kepada kita. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر، فقطع حديثه وقال لأصحابه: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، وأشار لباب في المسجد. فدخل رجل لا يعرف بكثير صلاة ولا كثير عبادة ولا كثير علم، فلما سئل عن ماذا أي عمل صالح استوجب له شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: كل ليلة إن كان لي على أحد حق سامحته لله، وإن كان لأحد علي حق لا أنام حتى أعطيه حقه وأطلب العفو والمسامحة، فأنام كل ليلة وليس في قلبي حقدا على أحد ولا حسدا لأحد ولا غشا ولا ضرا، ما أنام كل ليلة وإلا وأحمل الخير لكل أحد. فقال له الصحابة: بهذا استوجبت الجنة، هذا الذي يثقل على كثير من المسلمين، العفو والمسامحة عند المرتبة. وهذه هي ما تكون إلا من فتيان المسلمين ممن استقر نور الإيمان في قلوبهم. Suatu hari ketika Rasulullah berkumpul di sahabatnya, ketika mengajarkan para sahabatnya, seakan-akan beliau bagaikan rembulan di tengah malam di antara bintang-bintang, penuh cahaya di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang berbicara, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara, diputusnya pembicaraannya, dan Rasulullah mengatakan, sebentar lagi ada orang yang akan masuk surga dari pintu sebelah sana, dan orang itulah adalah calon penduduk surga. Dikatakan oleh Rasulullah sampai 3 kali berulang. Maka para sahabat kebingungan. Orang ini kelihatan biasa saja. Orang ini tidak nampak amalan-amalan yang lebih pada dirinya. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah amalanmu? Apakah ibadahmu sehingga Nabi menjamin, mengatakan engkau sampai 3 kali engkau adalah penduduk surga? Apa sebab demikian? Orang tersebut menjawab, aku tidak akan pernah tidur jikalau aku berbuat salah kepada manusia, jikalau aku mengganggu, menzalimi manusia, mengambil hak manusia, tidak akan aku pulang tertidur pulas di rumahku. Di hari itu pun langsung aku meminta maafnya, mengembalikan haknya, mengembalikan semua segala satu yang telah aku ambil, dan memohon ampun atas perbuatan salahku kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, jika aku sedang mau tidur, apabila orang bersalah kepadaku,
menzalimiku, mencaciku, menggangguku ataupun mengambil hakku, semuanya hal tersebut ku maafkan, ku relakan, semuanya ku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tersebut menjawab, pantaslah, inilah yang menyebabkan engkau lebih unggul daripada kami. Ini yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan ini memang berat, namun akan ringan bagi seseorang yang penuh keimanan di dalam hatinya. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas cacian dengan diam atau tidak membalas, membalas gangguan dengan hadiah ataupun diam ataupun dengan kebaikan. Niscaya hal tersebut akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. والله يوفقنا وإياكم للتخلق بالأخلاق الكريمة ويبعدنا عن الأخلاق الذميمة. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, memberikan kita taufik, kekuatan untuk berakhlak yang mulia, dan menjauhkan kita daripada akhlak-akhlak yang tidak mulia. ويبارك إن شاء الله لنا ولكم في هذه الجلسة، يجعلها إن شاء الله مثمرة بالنفع في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا، فيحول الله بها حالنا من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Dan semoga majelis yang bermanfaat ini merubah kita, merubah keadaan kita, merubah keluarga kita, merubah anak, istri, suami, dan semua keluarga kita dari keadaan yang sebelumnya tidak baik berubah menjadi baik, yang keadaan sebelumnya sudah baik berubah menjadi lebih baik lagi. ولا نصرف من هذا الميسر إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا رب العالمين. ويقضي لنا ولكم الحاجات ويبلغنا وإياكم كل الأمنيات، ويصلح الأولاد والبنات ويصلح الزوجات، يجعلهم صالحات طائعات لله رب البريات. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari majelis ini, tidak berdiri kita dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita keluar dari majelis ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat duniawiyah digampangkan, hajat ukhrawiyah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki keluarga kita, diperbaiki anak-anak kita, diperbaiki pasangan-pasangan kita. ويبارك إن شاء الله لنا ولكم في الأوقات والأبواب، ويجعلها مصروفة بالطاعات، ويصلحنا ويصلحكم ويجعلنا صالحين مصلحين، ويقرب من الأخيار ويبعد عن قول الأشرار، ويصلح هذه البلد دمه يجعلها صالحة إن شاء الله. بلد نقري صلوات، نقري بركات، نقري رحمات. ويبارك إن شاء الله في واليكم عبد القادر باركوان، ويشعل في قلوبنا وقلوبكم نور الإيمان بجاه النبي محمد سيد الأكوان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين مصلحين، ونور بقلوبنا نور الإيمان، وارزقنا كمال الاتباع للنبي محمد سيد ولد عدنان، وأعطنا ما سال من خيرات الحسان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، أعنا على ما تريد منا ووفقنا لما يرضيك عنا. يا رحيم يا رحمن بجاه نبيك محمد سيد الأكوان، استجب دعانا ولا تخيب رجانا يا ذا الجلال والإكرام. واكفنا جميع البليات والأذيات والفيروسات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا وما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
يا الله يا غوث يا غياث المنتقمين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عن من سواك وفينا يا رب العالمين انزل رحمة علينا وانزل سكينة علينا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأطل الأعمار في طاعة الله وطاعة عبدك محمد واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث اللهم فتحنا بجودك وحجها وسر بها وسر بها وصل بها نياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين وارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Aqui cepetoso. Ini Adriano. يا رب يا حي يا الله Amin ya Allah. يا آخر يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا Amin ya Allah. والمحبين حاضرا رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tiene más garfio.